pomaže Bog. Dobrodošli na najbolji edukativni YouTube kanal na srpskom jeziku ikad. Ovo je prvi video na ovom kanalu, a također i prvi u seriji videa o mašinskom učenju. Videi će biti u formi tutoriala, dakle radim na računaru i objašnjavam ono što radim. Što učimo u ovom serijalu? U početku, odnosno u ovom videu i u par sljedećih, fokus će biti na osnovnim principima mašinskog učenja, a kasnije prelazimo na Googlovu platformu za mašinsko učenje TensorFlow, gdje prvo učimo jednostavne linearne modele, pa preko nelinearnih prelazimo na neuronske mreže, odnosno deep learning. Toliko o sadržaju, par riječi o vašem izuzetnom predavaču, odnosno meni. Moje ime je Zoran Banković, po struci sam elektroinženjer i dugo već krstarim vodama informacionih tehnologija. Došlo je evo vrijeme da uplovim i u vode online edukacije. Prema tome, da pređemo na stvar. Vještačka inteligencija i mašinsko učenje su pojmovi koji su sve prisutniji u svakodnevnoj komunikaciji. Postalo je nemoguće pratiti brzinu kojom se ova oblast u posljednje vrijeme razvija. Mogućnosti vještačke inteligencije su brojne. Spomenut ću samo neke. Na primjer, prepoznavanje oblika, autonomni automobili, prognoze raznoraznih pojava, prevodioci, jezički modeli sa kojima možete razgovarati o bilo čemu, generisanje multimedijalnih sadržaja itd. itd. Utisak je da mašine danas mogu sve. Ali ono što nas u ovom trenutku zanima je odakle sve počinje, kako mašina uči, šta radi, čita li možda knjige. Sve ipak počinje od čovjeka. Da se vratimo par vjekova unazad u istoriju i zamislimo artiljerca Jeremiju Krstića na starom topu iz 18. vijeka. Tadašnji topovi nisu imali precizne nišanske sprave, ali je Jeremija ipak pogađao ciljeve. Vojska se oslanjala na vještinu i osjećaj gospodina Jeremije. Jeremija, međutim, nije rođen sa tim osjećajem. Pitanje je kako je Jeremija izgrađivao svoj osjećaj. Da bih odgovorio na ovo pitanje, napravio sam uprošćenu simulaciju gađanja iz topa. Ovdje nije u pitanju nikakav machine learning program. Ovo je JavaScript programčić koji će vam olakšati usvajanje principa mašinskog učenja. Na ovoj poljani dugačkoj 1400 metara imamo top i metu. Recimo da je meta na ovoj poziciji koja je označena sa X. I mladi Jeremija je prvi put na bojnom poprištu i mora nešto da učini. Najmanje što može je da cijev barem otprilike okrene ka cilju. Ispaljuje i promašuje. Prekratko. Malo podiže cijev da bi dobacio dalje i ponovo ispaljuje. Opet kratko. Opet malo podiže. Opet nedovoljno. Još malo podiže i pogađa. Vidimo da je prvi hitac završio najdalje od mete, a onda su ostali padali sve bliže, dok je posljednji naravno pogodio metu. Rastojanje od mjesta na koje je đule palo do cilja zovemo greška. Odnosno u terminologiji mašinskog učenja ovo rastojanje se zove loss.
Nacrtat ću grešku kod svakog hica da bismo imali vizualni utisak šta se dešava. Ok, prvi hitac je pao tu i rastojanje do mete je ovoliko. Za drugi je rastojanje toliko, za treći rastojanje, odnosno los, greška, i ovolika, i za četvrti nema greške. Šta se dešava? Nakon svakog ispaljenog hica i promašaja, Jeremija bi korigovao ugao cijevi za sljedeći pokušaj. On možda ne očekuje da odmah pogodi cilj, ali sigurno očekuje da poslije svakog sljedećeg hica greška bude manja. Vremenom bi njegov mozak povezao razdaljinu do mete sa uglom cijevi topa potrebnim za pogodak. Možemo reći da je Jeremija sticao osjećaj učeći se na greškama. Šta se tačno dešavalo u njegovom mozgu ne znam, ali znam da kako je vrijeme prolazilo, Jeremija je sve rjeđe promašivao metu. Poenta su dakle pokušaj, greške i korekcije. Sad, pošto se mi bavimo mašinskim učenjem, postavljamo važno pitanje. Kako bi nama mašina mogla da pomogne u ovoj situaciji? Pa pomoći će, na primjer, ako nam što tačnije odgovori gdje će top pogoditi pri određenom uglu cijevi. Ako, na primjer, pitamo mašinu koliko će top dobaciti ako je ugao cijevi 25,7 stepeni, a mašina odgovori top će dobaciti 1090 metara. To je ono što u ovoj situaciji očekujemo od mašine. Da bi nam dala takav odgovor, mašina prvo mora da stekne svoj osjećaj, odnosno da nauči na koji način su ugao i daljina vezani. To jest kako daljina zavisi od ugla. To je naše sljedeće pitanje. Kako da napravimo takvu pametnu mašinu, to jest kako da je naučimo da nam daje odgovore. Čovjek naravno ne može pobjeći od sebe i kao što Bog stvori čovjeka po obličju svojemu, tako i čovjek stvori mašinu koja će učiti na način sličan čovjekovom. Kao što je Jeremija sticao svoj osjećaj smanjujući grešku, tako i mašine na sličan način grade svoj osjećaj. Za razliku od Jeremije, u čijem mozgu su se povezivali neuroni, mašine naravno rade sa brojevima. Prema tome, osjećaj, odnosno veza između ugla i dobačene daljine kod mašine mora biti izražena brojevima. Matematičari bi rekli daljina je funkcija od ugla. Često spominjem pojmove osjećaj, veza, funkcija. Kod mašinskog učenja to se zove model. U buduće ću manje upotrebljavati riječi kao što su osjećaj, veza, funkcija, uglavnom ću koristiti riječ model. Taj model za mašinu definiše čovjek. Kako bismo ga mi mogli definisati u našem primjeru ispaljivanja iz topa? Za manje uglove jasno se vidi da dobačena daljina direktno zavisi od ugla cijevi. Ako povećavamo ugao, povećavat će se i daljina do koje top dobacuje. Ova zavisnost daljine od ugla se može predstaviti na više načina. Mi ćemo izabrati najjednostavniji. Najjednostavnije je pretpostaviti da je daljina jednaka uglu pomnoženim sa nekim brojem, to jest nekom konstantom. Dakle, prosto
daljina je broj puta ugao. Znači, dovoljno je da znamo ovaj broj i odmah znamo vezu između ugla i dobačene daljine. Na primjer, pretpostavimo da je taj broj 100. Znači, ako je ugao 1 stepen, daljina će biti 100 metara. Ako je ugao 2 stepena, daljina je 200 metara. Ako je ugao 9, daljina je 900 i tako dalje. Međutim, imamo jedan problem kod ovakvog modela. Šta ako je ugao 0? Ako je ugao 0, po ovom modelu daljina je također 0, jer bilo koji broj puta 0 je 0. U realnosti nije tako, jer će top i pri uglu 0 ipak dobaciti do neke daljine. Vraćamo se na simulaciju. Podešavamo ugao 0 i ispaljujemo hitac. Vidimo da je i pri uglu cijevi 0 đule palo prilično daleko. To jest, dobacili smo do 177 metara i 85 centimetara. Šta da radimo sa modelom? Ništa posebno. Uvodimo novi broj u igru. Ovu daljinu pri uglu 0 ćemo nazvati početnom daljinom i dodati u naš model. Samo da pokažemo koja je to daljina. Dakle, daljina pri uglu 0 je ovolika. U ovom slučaju. Ok. Prema tome, naš model će sada izgledati ovako. Daljina jednako početna daljina plus broj puta ugao. Početna daljina je vrijednost koja je uvijek tu, bez obzira koliki je ugao. A svako povećavanje ugla samo dodatno doprinosi da se daljina poveća. Ova vrijednost koju u formuli zovemo broj, ona daje značaj uglu. Jer ako je broj veći, onda je i uticaj ugla na dobačenu daljinu veći. Pa je bolje da umjesto broj pišemo značaj ugla. Dakle, formula sad izgleda ovako. Daljina jednako početna daljina plus značaj ugla puta ugao. Sad možemo reći da smo definisali opšti oblik modela. Da bismo imali konkretan model, trebaju nam vrijednosti za početnu daljinu i uticaj ugla, odnosno značaj ugla. To su u stvari vrijednosti koje mašina treba da nauči. Poslije toga ona će lako odgovoriti koja daljina odgovara nekom uglu. Ovakav model nije neuobičajen inače u životu u drugim situacijama. Recimo, kad se zaposlite, vi dogovorite početnu platu i očekujete da vam plata svake godine poraste za određeni iznos. Onda vašu trenutnu platu možete računati po sljedećoj formuli. Trenutna plata jednako početna plata plus godišnje povećanje puta broj godina provedenih u firmi.
Ako ste, na primjer, dogovorili početnu platu od 3000 evra i očekujete da vam poslije svake godine provedene u firmi plata poraste za 350 evra, tada trenutnu platu računate po formuli konkretnoj. Trenutna plata je 3000 plus 350 puta broj godina u firmi. Ovakva formula se dakle može primijeniti u različitim situacijama, pa ćemo je za to zapisati kraće u opštijem obliku. Y jednako B plus W puta X. Dakle, potpuno ista formula kao je iznad, ali su drugi simboli. Ova jednačina je, vjerovali ili ne, bazični model na kojem se zasniva mašinsko učenje. Simbole X, Y, B i W nisam izabrao proizvoljno. To su standardni simboli koji se koriste u mašinskom učenju. X se u terminologiji mašinskog učenja zove feature. Y je label. Label je u stvari ishod koji nas interesuje, odnosno krajnji odgovor koji tražimo od mašine. B je bias, a W je weight. Bias je neka stalna vrijednost koja je uvijek tu bez obzira na feature. Na bias se jednostavno dodaje ili oduzima vrijednost koja zavisi od feature. Weight možemo prevesti kao težinu ili preciznije kao značaj featura X. Pravi smisao izbora riječi weight će biti jasan kasnije, kad u igri bude više feature. Prema tome, ono što je za Jeremiju osjećaj, to su za mašinu brojevi B i W, odnosno bias i weight. Ispade da je sav Jeremijin osjećaj stao u ta dva broja. Primjećujemo da naš model podsjeća na jednačinu prave. U srednjoj školi smo ga zvali eksplicitni oblik jednačine prave. On je na grafiku prava linija, pa se ovakav model zove linearni model. Ovaj model je tek deklarisan. Imamo samo njegov opšti oblik. Ne znamo brojeve B i W, pa je model glup, tabula rasa. Možemo ga zamisliti kao Jeremiju na prvom gađanju. Ima mozak, top, barut, đule, ali ne zna koliko da okrene cijev da bi pogodio cilj. Još to nije naučio, odnosno nije stekao osjećaj. Ok, sad kad smo definisali model, postavljamo suštinsko pitanje mašinskog učenja, a to je kako mašina uči, odnosno kako dolazi do brojeva B i W. Za mašine su podaci ključna stvar. Kakvi podaci? Ako, na primjer, imamo neki događaj koji se ponavlja i imamo zapisane podatke poslije svakog ponavljanja tog događaja, onda su to podaci koji su interesantni za mašinsko učenje. Takvi podaci su, na primjer, ako je Jeremija poslije svakog ispaljivanja iz stopa izmjerio ugao i dobačenu daljinu i zapisao te podatke. Podaci ne moraju nužno biti o događajima. Na primjer, kada prodajemo svoj korišćeni auto, tada da bismo procijenili cijenu tog auta, gledamo cijene drugih auta i upoređujemo pređenu kilometražu, tip goriva, snagu motora, marku itd. Ako imamo takve podatke za više drugih auta, onda će procjena za naš auto biti bolja. Podaci tog tipa su korisni za mašinsko učenje. Mašine uče, odnosno model se trenira upravo pomoću takvih podataka. Kad kažem trenira, mislim na postupak pomoću kojeg mašina, koristeći podatke, dolazi do vrijednosti za bias i weight. Brzo ćemo to da razjasnimo. Hajde da vidimo kako se trenira model na našem primjeru ispaljivanja iz stopa. Vraćamo se na simulaciju. Da bismo
generisali podatke za našu pametnu mašinu, reći ćemo Jeremiji da ispali 50 hitaca pod proizvoljnim uglovima i zapiše ugao i daljinu poslije svakog hica. Ok, Jeremija je završio posao. Ovaj skup podataka od svih primjera ispaljivanja braća iz Googlea zovu dataset, a pojedinačni primjer ispaljivanja zovu example. Ugao je feature, a daljina je label. Svi kreirani primjeri su u stvari validni i korisni za mašinu. U ovom trenutku nas ne zanima da li je Jeremija pogodio metu, nego kojem uglu odgovara koja daljina. Ok, da vidimo kako ovi podaci izgledaju na grafiku. To ćemo uraditi pomoću Python programčića. Kopiramo podatke. U file dataset. I puštamo programčić. Ok, imamo grafiku. Ovo su realni podaci ispaljivanja iz dataseta. Zanimaju nas manji uglovi, pa sam prikazao samo primjere kod kojih je ugao manji od 30 stepeni. Svaka ova tačka je primjer ispaljivanja, a njihov raspored nam prikazuje kako daljina zavisi od ugla cijevi. Po x osi je ugao, a po y daljina. Kako ugao raste, tačke su sve visočije, pa vidi se da uz neke izuzetke sve tačke leže na liniji. Prema tome, naša pretpostavka da je zavisnost daljine od ugla linearna ima smisla. Hajde da nacrtamo tu pravu na kojoj leže ovi primjeri. Recimo da je otprilike to ova prava. Da probamo sad sa grafika da odredimo bias i weight za ovu pravu. Da se prvo podsjetimo, znači modela y jednako b plus wx b je odsječak na y osi, to je daljina do koje dobacujemo kad je ugao 0.
i ovako ugrubo može se reći da bias iznosi 300. Da napišemo ponovo jednačinu. Y jednako 300 plus WX, weight ne znamo još. Weight je u suštini koeficijent pravca ove prave. Rekli smo prije da weight utiče na nagib. Odnosno nismo rekli, jer sad ćemo da objasnimo. Koeficijent pravca, odnosno to je tangens ugla koji prava zaklapa sa pozitivnim dijelom x ose. Kako se računa tangens? Jednostavno naći ćemo neki zgodan pravougli trougao i podijeliti katete i to je tangens tog ugla. Recimo za ugao, ovaj ugao 10 stepeni, y je otprilike 580. Odsječak je 300. Šta to znači? To znači da su katete, recimo za ovaj trougao, ovaj naravno 10, a ova je ovih 580 minus 300, 280. 280 kad se podijeli sa 10 je 28. To znači da je weight 28. Znači ovdje ispravljamo. I dobijamo bias i weight za naš neki ugrubo procijenjeni model. Ok, odredili smo jednačinu modela, ali ovako proizvoljno na grafiku. Poenta je međutim da mašina dođe do pravih vrijednosti za bias i weight, a ne mi ovako otprilike. Da se prvo kratko podsjetimo kako promjene biasa i weighta utiču na položaj prave na grafiku. Recimo imamo ovu pravu. Šta se dešava ako se mijenja bias? Ako se bias povećava, onda će prava ići vertikalno gore, odnosno paralelno prvobitnom položaju gore. Ako se bias smanjuje, ići će dolje. Šta se dešava ako mijenjamo weight? Weight utiče na nagib prave. Znači, ako povećavamo weight, povećava se i nagib, ako smanjujemo weight, smanjuje se nagib. Bias, odnosno odsječak na y osi, naravno ostaje isti. Ok. Brišemo sad ovo sve. Mi smo dakle rekli mašini da je model prava linija, ali pravih linija ima bezbroj. Mašina treba da nauči koja je to prava linija u pitanju, odnosno da dođe do konkretnih vrijednosti za bias i weight, odnosno do konkretne jednačine prave, odnosno do istreniranog modela. Došli smo do same suštine mašinskog učenja. Kako uči mašina? Ona za početak uzme proizvoljne vrijednosti za bias i weight. Njen početni model je dakle proizvoljan. Nacrtat ćemo neku proizvoljnu pravu kao početni model koji mašina predlaže i
odrediti bias i weight. Recimo da je to ova prava, primjer. Uzet ćemo neku drugu. Bias za ovu pravu je 1000. Da ispišem. Y jednako 1000 plus w put x weight. Weight je u stvari ovdje u ovom slučaju negativan, jer vidimo da je ugao prema pozitivnom dijelu x ose negativan. To će biti minus 1000 kroz 25, to je 40. X. Recimo da je to neki početni bias i weight. Ova prava nema blage veze sa onom na kojoj leže naši podaci. Sjećamo se Jeremijinog prvog hica. Ovdje je situacija slična s tim što je položaj ove prave mnogo gori. Kod nje je weight negativan. To bi bilo kao da je Jeremija okrenuo top suprotno od cilja. Ali nebitno jer nije u tome poenta. Šta se dalje dešava? Mašina mora da koriguje vrijednosti za bias i weight da bi ovu pravu namjestila tako da primjeri gađanja, odnosno ove tačke leže na njoj. Kako to radi? Sjećamo se Jeremije kako je pogodio cilj korigujući greške. I mašina to radi na osnovu greške koju je napravila. Kako mašina računa grešku, to jest kako gleda koliko je položaj prave koju je ona predložila daleko od one željene na kojoj leže naši podaci. Koliko god da je ovaj proizvoljni model loš, on ipak procjenjuje neku daljinu za bilo koji ugao. Pogrešnu, ali je procjenjuje. Ono što nas zanima je koje vrijednosti za daljinu mašina procjenjuje za ove uglove koje imamo u primjerima. To nas zanima zato što za te uglove mi imamo prave vrijednosti za daljinu. Pa možemo da vidimo koliko su daleko od onih koje mašina procjenjuje. Recimo, za ovaj primjer. Za taj primjer daljina je, stvarna daljina iz dataseta je ovolika. Znači, kod tu 700, to je recimo 760. A mašina za isti ugao, to je recimo ovaj ugao, neki, 16 stepeni, manji. Za isti ugao mašina procjenjuje ovu daljinu. Razlika između te dvije daljina je ovolika. To je u suštini ova daljina ovdje. To je greška za ovaj primjer. Šta dalje radi mašina? Dakle, nacrtat ću za ovaj primjer kolika je greška. To je ovoliko. Mašina u stvari za svaki primjer računa grešku. Recimo, ja stvarno neću crtati za svaki jer ih je previše, ali nacrtat ću za neke.
Znači greška za ovaj primjer prvi je ovolika, za drugi je ovolika, za treći je ovolika. Kad odredi sve ove greške, mašina ih sabere i zapamti tu ukupnu grešku, a onda pomoću određenog mehanizma, o kojem ćemo detaljnije govoriti kasnije. Dakle, na osnovu određenog mehanizma koriguje vrijednosti za bias i weight, tako da bi se greška smanjila. Dakle, mašina će korigovati ovih 1000 i ovih 40, tako da bi se greška smanjila. O mehanizmu kako se to radi ćemo kasnije. Uglavnom, mašina sad predlaže neki novi model, recimo ovaj. I za njega opet računa greške za svaki primjer. Znači, njena procjena i stvarni podaci. I naravno, greške se smanjuju uglavnom. Kad izračuna greške za svaki primjer, opet ih sabere, izračuna ukupnu grešku. I tu ukupnu grešku uporedi sa prethodnom ukupnom greškom. I ako se prethodna, odnosno ako se greška smanjila, ako je manja odnosno na prethodnu, opet koriguje vrijednosti za bias i weight. I recimo sad predloži ovakav model, odnosno bias i weight. I opet naravno računa greške za svaki od ovih primjera, vidite sad su veoma manje. Dakle, izračuna sve greške za svaki primjer, ponovo ih sabere i izračuna ukupnu grešku poredi sa prethodnom, vidi da se smanjila i opet predlaže novi bias i weight. I recimo predloži ovu pravu. Šta se sad dešava? Naravno, opet za svaki primjer računa nove greške. Sabere greške za svaki primjer, uporedi sa prethodnom ukupnom greškom i vidi da se greška povećala. U ovom trenutku proces treninga, odnosno učenja, odnosno korekcije biasa i weighta se završava. Dakle, postupak korekcije biasa i weighta se ponavlja sve dok se ukupna greška smanjuje. Kad greška krene da se povećava, onda se postupak završava i model koji je pravio najmanju grešku, a to je ova tamno-zelena, to postaje krajnji model, odnosno istrenirani model. Time je postupak učenja, odnosno treninga, završen. Što se tiče mehanizma korekcije biasa i weighta, govorit ćemo kasnije o tome, ali za sad ćemo reći otprilike kako funkcioniše taj mehanizam. U procesu treninga
mašina računa ukupnu grešku, a ona zavisi od bajasa i vejta. Mašina vrši korekcije bajasa i vejta, dakle, bajas i vejt postaju promjenljive. Sve ostalo od čega zavisi ukupna greška su konstante. Podaci iz dataseta su takvi kakvi su, oni su konstantni. Ukupna greška, što je u stvari zbir grešaka za svaki primjer, zavisi od bajasa i vejta. Odnosno, to je funkcija od bajasa i vejta. Braća iz Google ovu funkciju zovu loss function. Mehanizam korekcije bajasa i vejta se svodi na računanje parcijalnih izvoda te funkcije po bajasu i vejtu, a onda nam ti izvodi govore u kom pravcu da korigujemo bajas i vejt da bi ukupna greška opadala. Ovaj mehanizam se u machine learning terminologiji zove gradient descent. Toliko o mehanizmu. Dakle, da sumiramo priču. Mašina dakle uči tako što opšti model koji definiše čovjek kroz proces treninga prilagođava stvarnim podacima i tako dolazi do konkretnog, to jest istreniranog modela. Istrenirani model je onda sposoban da nam da odgovore za bilo koju vrijednost ulaznih podataka, iako ih nemamo u datasetu, što je na kraju krajeva i svrha pametnih mašina. Na našem primjeru, istrenirani model će nam lako dati odgovor kolika je daljina za bilo koji ugao. Jednostavno, taj ugao uvrsti u formulu istreniranog modela i izračuna. Ok, uveli smo dosta novih termina u igru. Spomenuli smo model, feature, label, bias, weight, dataset, example, loss function, gradient descent. Više nego dovoljno za ovaj video. U sljedećem videu podešavamo okruženje za mašinsko učenje pomoću Googleove platforme TensorFlow, a zatim učimo Python da bismo mogli ići dalje. Do sljedećeg videa, pozdrav!